3, go. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. 1, 2, 3. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Salamin, salamin, salamin. What? Sa takdang panahon. Kasi pera nga mga tutugin. Wow. Alright. Yo, what's up? Yo, what's up mga guys? So, daily vlog 008. Yo, let's go. Wala sa tayo, kuhan na karon. Voice over. Kay matira ko kuhan. Work. Duty sa ta. Duty. No time to voice over. So, nalang ko yung mga ipakita ng mga clip dia. Just watch. Let's go. Go mama, butalo. Go mama. Yeah, go mama. Okay. Yes mama. Ayaw? Ano lang, anak? Ay, wala kayo si mama. Go mama. Ay. Ay, butalo. Butalo si mama. Butalo si mama. Butalo. Hi. Pisam. Uy. Kuha ko. Okay. Sige. Sayang ulay bulad re. Sige, larga. Budin. Lagay ko si Budin. Budin. Yan ako Nah, nagisi na na. Wala na, zero na. Sige pa na. Apo, bro. Kambal. Hello, kambal. Isa kambal, papa. Isa kambal. Kambal. Kambal na, duday na. Kambal. Hello, kambal. Hello, kambal na. Suk-suk na ako, papa na. Suk-suk na, papa na. Kambal na. Kambal. Kalamit niya, smile eh. Bye.